Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal dari tugas AI. Perkenalkan, nama saya Saifiatil Kamila. Saya dari Prodi Informatika B. Soal nomor 1. Menurut Anda, apakah AI penting bagi kehidupan manusia? Jelaskan dan berikan contoh. Jawab, ya tentu penting, karena perannya sangat membantu manusia untuk mengembangkan metode dan sistem untuk menyelesaikan suatu masalah, yang mana masalahnya bisa diatasi oleh manusia tersebut. Contohnya pencarian tempat tinggal, bisnis, dan lain-lain. Berikut adalah contoh videonya. In today's digital-first market, artificial intelligence could be the key to unlocking the customers of tomorrow. Artificial intelligence is already around in the minds of customers. Many rely on it day in and day out. According to Gartner, about 38% of consumers have used virtual assistant services on their smartphones recently. With many enterprises adopting AI to deliver contextual, conversational, seamless, and personalized banking services, the time is now to be intuitive and proactive about how customers will experience it and bridge the gap between what technology can do and how people are consuming it. When artificial intelligence gets enriched with the power of big data and analytics, it can offer a unique and differentiated customer experience. Let's now take a look at how ServIntuit, an omni-channel customer experience platform from Servian, can help you improve your customer experience. Mike is a customer of XYZ Bank. Mike is heading for a vacation next week. He's already made his travel arrangements. Mike needs some help. He reaches out to XYZ's bank customer service to see if they can help him. Hello, Mike. Welcome to XYZ Bank. My name is Emma, and I'll be your assistant today. How are you? I'm good, Emma. Thank you for asking. Give me a moment while I check your account details. ServIntuit, powered by its AI engine, recognizes Mike based on his registered phone number and authenticates his identity using voice biometrics. It also instantaneously analyzes his recent transactions, demographic and behavioral data to mine his interaction intent. ServIntuit notices that Mike recently booked return tickets to Venice and accommodation in Hotel Daniele. Using its robust Next Best Actions engine, ServIntuit identifies that Mike usually buys his travel insurance through the bank, but this time he hasn't bought it yet. Mike, I see you've booked your travel to Venice, but haven't gotten your insurance yet. Are you calling me to inquire about your travel insurance? Yes, I would like to buy some travel insurance. Thank you. I've raised a request, and you should be receiving your travel insurance on your registered email address in the next 60 minutes. ServIntuit connects with enterprise systems and creates a service request for a new travel insurance policy. Thank you, Emma. Is there anything else I can help you with? No, I'm good. ServIntuit's strong analytics engine analyzes Mike's account and identifies a cross-selling opportunity. Before making the offer, it also analyzes Mike's current option about XYZ Bank using sentiment analytics. Hey Mike, I noticed that you're traveling frequently. Can I offer you the right credit card, which gives you a lot of benefits and options for frequent travelers? This offer is exclusive only to our priority banking customers. Would you like me to book you an appointment with Jackie, your personal banker, to help you understand the card benefits? Sure, but I'd like to know more about this offer before I decide. I'll send you the details on email. Can I set up a meeting for you with Jackie at 11 a.m. on 15th December at your Canal Street office? Okay. ServIntuit connects with the CRM system in the back end and schedules the meeting for Jackie Abraham and Mike Matthews. It also sends out an email and SMS confirmation to both of them. Is there anything else I can help you with, Mike? No, thank you. Thank you for calling XYZ Bank. Have a good day. This is just one scenario.
Serve Intuit can help enterprises to improve the efficiency of their contact centers, increase first contact resolution, customer satisfaction, and the overall customer experience while reducing customer effort, average handling time, and operational costs. For 2 decades, Servian has been at the new frontiers of customer experience. What better place than here? What better time than now? Put it to use today. Your customers will thank you for it. Nomor 2. Apa yang dimaksud dengan pintar, jenius, dan cerdas? Jelaskan dan berikan contoh. Jawab. 1. Pintar adalah orang yang banyak belajar dan mampu menyerap pelajaran yang ia pelajari. Contohnya, ialah seorang mahasiswa yang memiliki IQ yang pas-pasan bisa dikatakan pintar jika ia belajar materi perkuliahan setiap hari, sehingga ia mendapatkan hasil yang bagus saat ujian dan dapat meraih IPK tinggi. Orang jenius erat kaitannya dengan tingkat IQ seseorang. Ia memiliki kemampuan cara berpikir tinggi, kreativitas, serta daya imajinasi yang luar biasa. Orang jenius akan cenderung memahami masalah serta menyerap segala hal yang sifatnya substansial. Tetapi jika tidak diimbangi dengan proses belajar yang sungguh-sungguh, ia belum tentu jadi pintar. Cerdas. Kecerdasan tidak dapat dipelajari karena sifatnya individual dan di luar kehendak manusia. Seseorang yang dilahirkan dengan kecerdasan biasanya mampu berpikir dengan cemerlang untuk mengalihkan solusi suatu permasalahan. Kata cerdas tidak berkaitan dengan penguasaan suatu disiplin ilmu seperti matematika, kimia, biologi, sejarah, dan sebagainya. Contohnya, orang pintar menyelesaikan suatu masalah dengan mengandalkan pengetahuan yang ia miliki berdasarkan proses belajar dan teori yang ia kuasai. Sedangkan orang cerdas mampu menyelesaikan masalah meskipun tidak mengandalkan pedoman atau teori, karena ia memiliki sifat bawaan yang dimilikinya. Nomor 3. Selain yang telah disebutkan di atas, sebutkan aplikasi-aplikasi komersial AI yang lain-lain. 1. Buka ponsel dengan wajah, ID wajah. 2. Email. 3. Hiburan dan sosial Facebook. 4. Navigasi Google. Nomor 4. Apa yang dimaksud dengan soft computing? Jelaskan dan berikan contoh. Apa yang dimaksud dengan soft computing? Jelaskan dan berikan contoh. Soft computing adalah sebuah pembaruan dalam bidang pembangunan sistem yang cerdas, yaitu sistem yang memiliki keahlian sama halnya manusia dalam bidang tertentu. Kemudian mampu belajar dan beradaptasi supaya dapat bekerja dengan lebih baik apabila ada perubahan tertentu yang terjadi pada lingkungan. Selain itu, soft computing dapat mengeksploitasi akan adanya toleransi terhadap ketidakpastian, ketidaktepatan, kebenaran parsial untuk dapat dikendalikan serta diselesaikan dengan mudah akan sesuai dengan kenyataan. Contohnya, AC yang hanya hidup ketika AC tersebut merasakan adanya panas dari sensornya. Dan TV yang menggunakan recognition, di mana TV tersebut akan shutdown otomatis ketika yang menonton TV sudah memejamkan mata dan tertangkap sensor TV. Nomor 5. Buatlah beberapa contoh permasalahan yang sulit dipecahkan oleh metode komputasi konvensional.
tetapi bisa diselesaikan oleh menggunakan soft computing. 1. Bagaimana membuat komputer yang mempunyai kemampuan untuk membaca berbagai macam tulisan tangan, di mana pada tulisan itu terkadang ada sebagian yang terhapus. 2. Bagaimana membuat AC secara otomatis dapat mengatur suhu yang dibutuhkan sehingga udara terasa nyaman. 3. Bagaimana mengenali seseorang padahal tidak seluruh terlihat wajahnya. Nomor 6. Apa yang dimaksud dengan High Machine Intelligence Quotient atau HMIQ? Jelaskan dan berikan contohnya. Suatu sistem yang mampu mengolah informasi seperti cara berpikir manusia, mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan non-linear dan tidak ada model matematisnya, serta dapat diimplementasikan dengan biaya rendah. Contohnya, pengenalan kecerdasan buatan. Tujuan pembelajaran mahasiswa mampu menjelaskan definisi kecerdasan buatan. Sejarah kecerdasan buatan, perbandingan kecerdasan buatan dan alami, perbandingan komputasi dan pemrograman konvensional, subdisiplin ilmu dan kecerdasan buatan. Sekian dari kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.